Hello my student, welcome to our YouTube channel रॉय डिजिटल चिल्ड्रन टीचिंग सेंटर। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 15 की पढ़ाई करेंगे। तो आओ हम सब पढ़ लेते हैं। चैप्टर क्या है, इसका नाम क्या है? निर्धनों की चिकित्सा। एक गांव में एक किसान रहता था। परिवार संपन्न था। একটি গ্রামে এক কৃষক বাস করতেন। তার পরিবার সচ্ছল ছিল। घर में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था। चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली थी। বাড়িতে কোনো অভাব ছিল না, চারিদিকে ছিল শুধু সুখ শান্তি। लेकिन वर्षा ऋतु में गांव का संपर्क बाहरी दुनिया से टूट जाता था। কিন্তু বর্ষাকালে গ্রামটি বাইরের বিশ্বের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। गांव के दोनों ओर दो नदियाँ बहती थी। वर्षा ऋतु में इन नदियों में बाढ़ आ जाने पर न कोई गांव से बाहर जा सकता था और न गांव में आ सकता था। গ্রামের দুই পাশে দুটো নদী বয়ে চলত। বর্ষাকালে এই নদীগুলিতে ভয়ঙ্কর বন্যা দেখা যেত, যার ফলে কেউ গ্রাম থেকে বের হতে পারতো না আর বাইরে কেউ গ্রামে আসতে পারতো না। न सड़क थी न पुल। एक बार कई दिनों तक लगातार मूसलाधार वर्षा हुई। ना ग्रामे कोनो रास्ता छिलो ना कोनो पुल छिलो। पुल माने सेतु। ना कोनो रास्ता छिलो ना कोनो सेतु छिलो। एक बार कয়েক दिन धरे प्रबल বৃষ্টি হলো। दोनों नदियों में भीषण बाढ़ आ गई। नदीगुलिते भयंकर बन्या एलो। बाढ़ का पानी गांव में भी भर गया और সেই বন্যার पानी ग्रामेও ঢুকে পড়লো। ऐसे में उस किसान के पिता को हैजा हो गया। এমন অবস্থায় কৃষকের বাবার हैजा হলো অথবা কলেরা হলো। हैजा একটি रोग। बाढ़ से घिरे गांव में चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने से रोगी ने दम तोड़ दिया। কিন্তু বন্যায় আটকে পড়া গ্রামে কোনো চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল না, তাই চিকিৎসার অভাবে কৃষকের বাবা মারা গেলেন। किसान बहुत दुखी हुआ। कृषक भीषण दुखित होलेन। पिता की मृत्यु से दुखी उस किसान ने संकल्प किया कि वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर अवश्य बनाएगा। এই ঘটনার পর কৃষক খুব কষ্ট পেলেন এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন তিনি নিজের ছেলেকে ভালোভাবে পড়াশোনা করিয়ে একজন ডাক্তার বানাবেন, যাতে ভবিষ্যতে কোনো গরিব মানুষ চিকিৎসার অভাবে মারা না যায়। समय बीतता गया। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন আসতে লাগলো। गांव की नदियों पर पुल बन गए। নদীগুলোর উপরে সেতু তৈরি হলো। पक्की सड़कें बन गई। ভালো রাস্তা হলো আর सड़कों पर मोटरें और कारें दौड़ने लगी আর সেখানে গাড়ি ও মোটর চলতে লাগলো। किसान का बेटा भी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया এবং কৃষকের ছেলেও লেখাপড়া করে সে ডাক্তার হলো। डॉक्टर साहब ने पड़ोस के नगर में अपना एक निजी चिकित्सालय बना लिया। ডাক্তার সাহেব শহরে গিয়ে নিজের একটি ব্যক্তিগত হাসপাতাল খুললেন। डॉक्टर साहब के हाथ में यश था। वे जिस किसी को भी रोगी का इलाज करते थे वे मुक्त होकर स्वस्थ हो जाता था। তিনি খুব দক্ষ চিকিৎসক ছিলেন। যার চিকিৎসা করতেন সেই সুস্থ হয়ে যেত, ফলে তার নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। डॉक्टर के पास रोगियों की बड़ी भीड़ रहने लगी। उनकी খ্যাতি चारों ओर फैल गई। তিনি খুব দক্ষ চিকিৎসক, যার চিকিৎসা করতেন সেই সুস্থ হয়ে যেত, যার ফলে তার নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। डॉक्टर रोगियों को उनके घर भी देखने जाया करते थे এবং ডাক্তারবাবু রোগীদের তাদের বাড়ি গিয়ে देखतें। लेकिन रोगी के घर जाने की वजह वह तगड़ी फीस वसूलते थे এবং ওই রোগীদের বাড়িতে গিয়ে দেখার জন্য তিনি তাদের কাছ থেকে মোটা রকমের টাকা নিতেন। इतना सब होते हुए भी डॉक्टर साहब गरीबों का विशेष ध्यान रखते थे। তবে এত কিছুর পরেও তিনি গরিব রোগীদের জন্য বিশেষ যত্ন নিতেন। डॉक्टर साहब के लिए प्रसिद्ध था
कि कोई गरीब उन्हें घर बुलाने आता तो वे उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर रोगी को देख आते थे। যদি কোনো গরিব মানুষ তাকে ডাকতে আসতো তবে তিনি নিজের গাড়িতে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে রোগীকে দেখে আসতেন। दवाइयाँ भी बिना रुपये लिए दे देते थे, एमनकी ओषुधो बिना मूल्य दिए दितेन। लेकिन डॉक्टर साहब हमेशा से ऐसे नहीं थे। किंतु डॉक्टर साहब सब समय एमन छिलेन ना। एक घटना ने डॉक्टर साहब को गरीबों के प्रति इतना उदार बना दिया था। एक विशेष घटनार पर तिनी गरीबদের प्रति एत दयालु हुए उठेছিলেন। हुआ यूं कि डॉक्टर साहब ने डॉक्टरी की नई नई दुकान खोली थी। तब डॉक्टर साहब के पिताजी भी जीवित थे और गांव से डॉक्टर साहब के पास आए हुए थे। যখন তিনি নতুন নতুন ডাক্তারি পেশায় প্রবেশ করেছেন তখন তার বাবা বেঁচে ছিলেন এবং গ্রাম থেকে তার সঙ্গে শহরে এসেছিলেন। डॉक्टर साहब की डॉक्टरी अच्छी चल रही थी। डॉक्टर साहबेर प्रैक्टिस भालोई चलछिलो। एक दिन किसी दूर के गांव से एक किसान आया। उसने हाथ जोड़ते हुए डॉक्टर साहब से कहा। एक दिन एक दूरेर ग्राम থেকে एक कृषक एलेन। তিনি हाथ जोड़कर अनुरोध করে বললেন, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, हमारी स्त्री खूब असुस्थ, आप उसे गांव चलकर देख ले। আপনি ওকে আমাদের গ্রামে গিয়ে দেখে আসুন। डॉक्टर साहब बोले, इतनी दूर मैं तो 200 रुपये लिए बिना नहीं जाऊंगा। এত দূরে যেতে হলে আমি 200 টাকা ছাড়া যাব না। मेरी फीस यहाँ रख दो और टैक्सी ले आओ। আমার ফিস এখানে রেখে দাও, তারপর গিয়ে গাড়ি নিয়ে আসো। ট্যাক্সি মানে ট্যাক্সি গাড়ি। স্টুডেন্ট, আজ এই পর্যন্তই। কাল আবার পার্ট 2 করব। এই চ্যাপ্টারটি অনেক বড়, তো তোমাদের ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। বাই বাই।